सार्ट अच्छी ठीक पिंधला पर जना पड़ियो मु देखे दे पिंधी की सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फाइनली सार्ट पिंधि देली केंति लागु छी कुओ मु तो जानी मार साले का खोपड़ी तोड़ साले फोन नहीं देखो आसी गला पूरा फाइनालिटी यही फोन वाओ। तो हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने आपण मैंने केमते जनी आशा कर आपण मैंने भलरे थिबे। तो मु भी बबुल मु भी बहुत भलरे अछि। तो एबे सकाळ हे जे मु 8टा 9टा हे गलाय। तो एटू वीडियो टी आरंभ करिया चलो देखिया कोन होची कोन नै। तो गोटे गुल्लुगुला थिला तो मु देखे फ्रिज रे अछि कि नै देखु फ्रिज रे थिबो। हाँ अच्छी अच्छी यही गुलगुला टाइम नहीं दिबा ए बाहर काऊ खाऊ थिबे कोन तो दे दे आरो ए गुलगुला है अच्छी एडी अच्छी गुलगुला एडी काऊ को दे दे आरो क्यों हिला डाला ना तो नहीं दे दे हो गाय की दे दे आसे। हाँ हाँ नहीं नहीं एड रहिला देखो केन खाइला देखो एडी खा केन खाऊ छी देखो गुलगुला खाई गला एबे पूरा खाई दला। मु जाऊ जे बाहर पड़े कॉलेज जीवा ओटे गले आज भी मु माने आज भी मु एते आशा करनथली आज मु बहुत खुशी अछि काना बहुत खुशी कोन कि ना आमे एते दिन परे भी एते आमे ऑनलाइन रे तो काम करथिलु मो सांगर मोर तो तार आज गिफ्ट मिलिछि गोटे जिंस देखो 15,000 टंकार गोटे फोन ते मिली गला। तो आज मु एते खुशी ना तो मु कॉलेज बाहर जीवी कॉलेज बाहरला बेले से बाटे रे हमर अनबॉक्सिंग हबो भाभी कॉल करथिले। तो देखा जाओ काली कॉल करथिले हेले किंतु आइलानी काले वर्षा जागु आज पागटा भी देखो टे भलरे अछि ना। तो जदी भी हबो से कहि जंदी ए 9टा 10टा को आनी दे जिवे। तो मु गाधे पाधे आसे रेडी जाई कॉलेज जीवी सेठी देखै केंती जी बहुत कुछ अछि। तो आपण माने वीडियो रे माने जमा भी स्किप करंतुनी देखंतु वीडियो टी केमती लागु जाऊ माने से गोटे देखो 15,000 फोन हमको गिफ्ट मिली गला। तो केते खुशी है भाबु था। तो मुझे ब्रश करते ब्रश कर सारा सेपटे देख बो भी रंधा रंधि कौन कर जलिया हो सका खिया हे ना देख ये चलती रंधि बो चकली कर सिमे मुझे खाली ब्रश टा कर दिया खाई खाईदा ब्रश टा कर दिया। फाइनल मु दांत घसी पळै आइली जाउची देखिया बो से रांधी देला ना चकली करथला जाउ जान के सही खाइबे बो चकली देलु बो मैं से सिमे दे दे किए दे बाती नहीं ए ले बाती मार साड़ी अब चाकरी करते मैं ये साड़ी दे दूंगा ऐसे वीडियो कॉल फाइनल देखो मोर सिमे आसी गला मु एकना बसिली हे मो मम्मी दी खाई के पड़ोची देखो देखो हे देखो ए मो सिमे पळे आला मु ना खाइबी खाई देई तापरे रेडी रियो वीडियो रे आगु को देखियो कोन होउची मैं तो बहुत खुशी अछि जानि पारथियो मु कहि देई छी थंबनेल तो देखि देइथियो खाई दो को माने सिमे खाय पसंद करो मते कमेंट करो सिमे आ चकुली। फाइनल मु गाधई पळे आइली तो कलर ड्रेस पिंदवा रेडी हो जिबा आ से सेपटे भी डके लाइन से कॉल करथला एबे पळे आइछ गोटे पार्सलटा पळे आइछ मु जाई कि देखि कोन होउची। फाइनल मु एबे कॉलेज बाहरी आउची कॉलेज बाहरी होला पर मु एडी कॉलेज देखै वीडियो टी केन कोन रहउची कॉलेज टा साटा पिंदी पिंदे किना मु सेडी देखौची केन कोन रहउची। ए मोर बाहरी गला मो साइकिल एडी अछि मु भी बाहरली चलो जीवा देखा जियो कोन हो जागु आपण मान सेंदी लाइन रे रहंतो देखि चलंतु सेंदी भल पाइ दियंतु हमरा कोन बे केते दिन ला जाई नथु ए कोन होतु काई किछि नै कोन जाई छी कोन हु को बता जो केते ना कोन घोड़ा हे हां सेउड़ा आनी
ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚୁନା ମାଛ ହାତଟା ଖରାପ ଯେହେତୁ ନା ସାଇକେଲଟା ଏତେ ଠିକ ସେ ଚଲେଇ ହଉନି। ଚାଲ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଦେଖିବା। ମମି ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା। ଏତେ ବି ଖାସ୍ ବି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଚାଲ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖଉଛି କେମିତି କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ତ ଯାଅ ଦେଖିବା କଣ କ୍ୟାମେରା ତ ଭଲ ଦିଶୁନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେଇ ସେ ସେଇପଟରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି ସେଇପଟରେ ଏଇଠି ବଇଛି। ମୁନୁ ଫୋନ ଆଇଲା ସତରେ ଆସିନି ହେ ନା ମ ସତରେ ଆସିନି ସତରେ ବି ଏ ଭାଇ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖା ଦେଖା ନା ନା ଏଇ ଦେଖ ଏ ଭାଇ ଫୋନ ଆସିଗଲା ରେ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ନାଇଁ ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେଇ ବଇଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିହାତି 3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଫୋନ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଫୋନଟା ଆଜି ଆସିବ ପୋକୋ M6 ଏଇ ଫୋନ ଆସି ତ ଯାଇଛି ଆଉ ଆସିବ କଣ ନା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ତ ସେଇ ସମୟ ରେଡି ରୁହ ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ମନୁ ତୁ କେତେ ଖୁସି କହିଲୁ ତୁ କେତେ ଖୁସି କବା କହୁନୁ କେତେ ଖୁସି ତ ଆଉ କହ ଟିକେ ମନୁ ଖୁସି ମୁଁ ଖୁସି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇଦେଲେ ଆହୁରି ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ହେଉଛି କଣ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଅନବକ୍ସିଂ କରିଦେବା ସିଏ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ନାହିଁ ସିଏ ମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ସେ ନାହିଁ ତ ଅନବକ୍ସିଂଟା କରିଦେବା ଆନୁ ଖୋଲିବା ଏବେ ଖୋଲିଦେବା ଆଜି ମାନେ ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଳଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ପୁରା ମାନେ ଖୋଳଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ଦେଖ ଆଉ ଏଇ ଖୋଳଟା ଯିଏ ଦେଖିବ ହୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 15,000 ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍ଟା ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହବ ତ ଏଇଟା ଭାବିଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି ମାନେ ଭାବ ଦେଖିବୁ ଦିଆ ରେଡି ଦେଖିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ବୁଲେଇକିଆ ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲୁନୁ ଖୋଲୁନୁ ଅନୁଷ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରେଡି ଆମର କିନା ଖୋଲା ଖୋଲି ଚାଲିଛି ମାନେ ସେ କଣ ସେ କେତେ ଜିନିଷରେ ପୁରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଫ୍ରିରେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନଚେତ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋରେ ଅଛି ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ ତା ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ମେହନତର କାମ ନୁହଁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ସେଭିଂ କରିଥିଲୁ ତ ଆମ ଇନକମ୍କୁ ଇନକମ୍ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ ଡେମଲି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା ଅଫରମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଫୋନ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ କହିଥିଲୁ ମିଳିବ ମାନେ ମିଳିଛି ଏଇଟା 100% ସିଓର अच्छा हमको सिखा रिया है रेडी ये रेडी खोल 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 भाई डम खोल छड़ा 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 फोन नहीं देखा आसीगला पूरा फाइनालिटी यही फोन वाओ नुआ फोन पूरा एटा नुआ तो नुआ नुआ कौन खोलनी खोलनी देखिए এইটা ফাইনালি আসিগলা মানে মু এতে বি খুশি মানে আর কয়াকু নাই ফাইনালিটি মুই বহুত বহুত খুশি মনে তো খুশি না মনর মোর আজ বহুত খুশি কারণ এটা বি আমি বহুত দিন রাতি মেহনত করুছু আর অনলাইনে বি বহুত ইনকম করা পড়ছে আর আপন মানে যদি ইনকম করা চাহুଛନ୍ତି তো আপন মানে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে ডিএম করন্তু আর মতে কমেন্টরে কুহতু যদি ইন্টারেস্টেড অছন্তি কমেন্টরে ইন্টারেস্টেড লেখন্তু রেডি ফাইনালি দেখ তার ওয়্যার বেয়ার কেবল সব পড়ে আসি যাইছি তো ଆମେ କଲେଜରେ ଦେଖା ହେବା ବାଏ ବାଏ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲେ ସେ କ'ଣ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏଇକିଣା ଯିବା ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ମଗେଇଥିଲି ତ ଦେଖିବା ଯିବା ଏଇକିଣା ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ତ ଫୋନ୍ରେ ତ ମଜାମସ୍ତି ଅଲଗା ପାର ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରୁଛି
ମାନେ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଆସିକିନା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ଖାଲି ସାର୍ଟଟା ଖାଲି ଖୋଲିଛି। ସେ ଆସିକିନା କଲ୍ କଲେ କି ଆସିକି ନେଇଯାଅ ତମ ପାସପୋର୍ଟଟା, ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ହାଁ ଓ ଇ ତମ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଲା? ତୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତମେ ଖାଲି ବୁଲୁଛ ଆଉ ଖାଲି ପଢୁଛ, ବୁଝିଲ? କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲି ପଢୁଛ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପାର୍ସଲ ହେଲା? ପାର୍ସଲ ହେଲା ପଳେଇଲା। ଫାଇନାଲି ସାର୍ଟ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ସେ ଦେଇ ପଳେଇଥିଲା ଏଇ ଦୋକାନରେ, ମୁଁ ନେଇ ଆଇଲି ତ ଏଇ ସାର୍ଟ। ଚାଲ ଘରେ ଖୋଲିବା ଆଜି, ଘରେ ଖୋଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇ ସାର୍ଟ ମାସି ମଗେଇଲେ ଆସିକିନା ନିହାତି ହେଇଯିବ 6-7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଯେଉଁଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମଗେଇଥିଲି, ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ନା। କ'ଣଟା ଭଲ ପଡ଼ିବ କି ଖରାପ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଅନବକ୍ସିଂ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅନବକ୍ସିଂ କ'ଣ ମେସୋ, ଆପଣମାନେ ତ ମେସୋରେ ମଗାଉଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଭଲ କି ଖରାପ। ମୁଁ ବି ମଗାଏ, ମୋର 90% ଜିନିଷ ମେସୋ ମଗାଏ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏତେ ଜିନିଷ ମଗାଏନି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଧର ହେଲା କି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ମେସୋରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଗାମଗି କର ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କର ଆଉ ହେଲା, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖୋଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମମି ଦେଖ ଖୋଲା ହେଲା। ହଁ ମୋ ମମି ହାତରେ ଅନବକ୍ସିଂ ହବ। ଖୋଲ ଆଉ ଖୋଲ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହଁ। ଖୋଲ 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 ତୁ କର। ଖୋଲୁନୁ, ହଉନି। ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛି, ତୁ ଖୋଲ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବା କ'ଣ ମୋ ମମି ହାତରେ ଭଲ ପଡ଼ିବ ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ସୁନି ଖୋଲେ। ସୁନି ଖୋଲ। ପୁରା ସାର୍ଟ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରୁନୁ, ଏଇଥିରେ ଗପୁଛୁ। କଣ୍ଡରା ସାର୍ଟ ଆଣିଛୁ। ଏଇ ସାର୍ଟ ମୋ ଦେଇ ପାଇଁ ବା, ସତେରା ଦେଇ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଏବେ କବି ଖାଲି ବାସ୍ନା ହବ। ଏ ମମି କ୍ଲିପ୍ ଇଟେଇଲୁ, ରନ୍ କ୍ଲିପ୍ଟା ଏଇଠି ଦେଖୁନୁ। କଣ ସେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି, ଭିଡିଓ କାଇଁ କରୁଛି? ମାନେ ଖରାରେ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ସେଠି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ବା, କେଡେ ବଡ ସାର୍ଟ ଦେଇକି ସାର୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍, ପିନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପିନ୍ଧିକି। ଫାଇନାଲି ସାର୍ଟଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତମେ କୁହ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଥିବି ଆଉ। ଯିବା, ମମି ଡାକିଲାଣି ଖାଇଦେବା ଟିକେ, ଫୋନ୍ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଆସେ